Om Swastiastu. Uh, Hello everyone. Uh, Let me introduce myself. My name is Komar Parmana, which in 24130311012. Okay. I will present about the Trita Karana leadership, the answer to the welfare crisis at work. The modern workplace is facing a well-being crisis. Workers feel exhausted, stressed, and have lost their sense of purpose. Demands for efficiency and global competition often overlook human emotional and spiritual adaptation. Nah, jadi di dunia kerja modern sedang menghadapi krisis kesejahteraan yang serius. Nah, eh, banyak pekerja yang mengalami stres, kelelahan, dan kehilangan makna dalam bekerja. Nah, tuntutan efisiensi dan persaingan global seringkali lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan emosional dan spiritual manusia sebagai pelaku utama dalam organisasi. Okay, next, fatigue as the new normal. For many workers, work is no longer a means of self-actualization, but merely a means of survival. Targets keep coming while breathing space is shrinking. Long working hours are considered dedication, when in fact they are often an indicator of exhaustion. When exhaustion becomes the norm, organizations are actually heading heading toward a bigger crisis. Nah, saat ini kelelahan itu sebagai kenormalan yang baru seperti itu. Nah, pekerja tidak lagi dipandang sebagai sarana aktualisasi diri, melainkan sekedar alat untuk bertahan hidup. Target yang terus meningkat serta jam kerja panjang dianggap sebagai bentuk loyalitas. Padahal sesungguhnya itu menjadi indikator kelelahan yang kronis seperti itu. Nah, jika kondisi ini terus dinormalisasi, maka organisasi itu justru sedang bergerak menuju krisis yang lebih besar lagi kemudiannya atau di masa depan seperti itu. Oke, next. Old paradigm, pressure for performance. Welfare crises are often overshadowed by positive figures. Many leaders still believe that pressure is an effective tool for improving performance. A few inherited from an old paradigm that separates humans from their humanity. The first focus on numbers. The second is hard culture. The third is weakening motivation. The first one, employee mental health is rarely a primary concern as long as targets are met. The second, employees are required to always be ready, quick, and responsive. Small mistakes lead to great pressure. The third, this situation weakens intrinsic motivation. Employees stay because they are afraid of losing their income. Nah, jadi eh, paradigma lama itu berbasis tekanan. Jadi banyak pemimpin itu masih menerapkan paradigma lama yang mengandalkan tekanan untuk meningkatkan kinerja karyawannya seperti itu. Nah, yang pertama fokus berlebihan pada angka dan target itu membuat kesehatan mental karyawan itu terabaikan seperti itu. Terus budaya kerja yang keras ini menyebabkan minim toleransi terhadap kesalahan. Nah, dengan
minimnya toleransi terhadap kesalahan ini secara perlahan akan melemahkan motivasi intrinsik dan rasa memiliki karyawan terhadap organisasi. Seperti itu. Oke, next. Long-term impact of pressure-based approach. Although pressure-based approach appear effective in the short term, or targets are met, grade rise. Their long-term impact is destructive. The first, increase in turnover. The second is internal conflict. The third is declining creativity. Employee turnover rates are increasing due to fatigue and dissatisfaction. The second, rigid working relationship and pressure trigger conflicts between employees. The third, organization lost human energy and vitality, which impacts creativity. Okay. Success built without regard for human welfare is fragile. Jadi pendekatan uh, jadi dampak jangka panjang tekanan ini itu uh, sebenarnya pendekatan berbasis tekanan ini memang terlihat efektif dalam jangka pendek seperti itu. Namun memiliki dampak negatif dalam jangka panjangnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya turnover karyawan, terus munculnya konflik internal, serta menurunnya kreativitas dan energi kerja. Nah, keberhasilan yang dibangun tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia pada dasarnya bersifat rapuh dan tidak berkelanjutan. Jadi, eh, tekanan ini hanya terlihat efektif dalam jangka pendek saja, sedangkan jangka panjangnya memiliki dampak yang sangat amat negatif. Seperti itu. Oke, next. Trihita Karana, a new leadership value framework. The welfare crisis demands a new paradigm that balances performance and human needs. The Trihita Karana concept offers a relevant value framework. The first is harmony with God. The second is harmony among humans. The third is harmony with nature. Nah, jadi Trihita Karana ini sebagai paradigma baru. Krisis kesejahteraan kerja menuntut hadirnya paradigma kepemimpinan baru. Nah, solusinya yaitu konsep Trihita Karana. Nah, konsep Trihita Karana menawarkan kerangka nilai yang menyeimbangkan antara kinerja dan kemanusiaan. Filosofi ini menekankan harmoni dalam tiga hubungan utama, yaitu dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan lingkungan. Seperti itu. Oke, next. Relationship 1. Parahyangan or spirituality. Ethical and trustworthy foundation. Spiritual awareness in leadership means embodying the values of honesty, responsibility, empathy, and awareness of the impact of decision. The first, authority is viewed as a mandate, not merely a right. The second, ignoring this dimension traps leadership in narrow pragmatism and exploitation of human resources. The third is progress that sacrifices human dignity is not true progress. Nah, yang pertama itu perahyangan atau spiritualitas. Nah, dalam dimensi perahyangan, kepemimpinan berlandaskan nilai spiritual seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kesadaran moral.
Kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar hak. Seperti itu. Nah, pemimpin yang mengabaikan dimensi spiritual beresiko menjadikan manusia hanya sebagai alat produksi saja. Seperti itu. Next. Relationship 2. Lowongan. Interpersonal relationship. The quality of human relationship is key to well-being. Target-oriented leadership often turns relationship transactional. The first is two-way communication. The second is empathy and appreciation. The third is trust. And the last is intrinsic motivation. Motivation that comes from feeling value is much stronger than pressure-based motivation. Jadi relationship yang kedua yaitu lowongan, yaitu hubungan antar manusia. Nah, di lowongan ini itu menekankan pentingnya kualitas hubungan antar manusia dalam organisasi seperti itu. Nah, kepemimpinan yang humanis mendorong komunikasi dua arah, empati, apresiasi, serta kepercayaan. Nah, ketika karyawan itu sudah merasa dihargai, motivasi intrinsik akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Seperti itu. Next. Relationship 3. Pelemahan. Work environment. The work environment encompasses both the physical space and the psychological climate. Excessive pressure and constant digital demands drain human energy. The first, life balance. The second is humanitarian policy. And the third, technology as a tool. The first, leaders recognize that people need a balanced work rhythm and space of recovery. The second is humanitarian policy. Sound policies are not a sign of weakness, but rather leadership intelligence that increases loyalty. The third, technology as a tool. Using technology to simplify work, not to add to the burden and dehumanize it. Nah, jadi pelemahan ini mencakup lingkungan kerja fisik dan psikologis. Nah, di sini pemimpin perlu memperhatikan keseimbangan kerja dan kehidupan. Kebijakan yang humanis serta pemanfaatan teknologi sebagai alat pendukung, bukan sumber tekanan. Lingkungan kerja yang aman yang aman secara psikologis terbukti meningkatkan kreativitas, adaptivitas, dan ketahanan organisasi. Seperti itu. Okay, next. Building a psychological safe culture. A hierarchical and rigid organizational culture make employees reluctant to express their psychological state. Ternyata karena leadership plays a strategic role in changing this climate. The one, role model leaders. The second is trust and security. The third is adaptive and creative. The first, leaders set an example in listening, responding to critics, and respecting human limits. The second is trust and security, creating a psychologically safe work environment where stress can be channeled in a healthy manner. The, the third, self-organization are more adaptive, creative, and resilient in the face of change.
The first, uh, pemi- pemimpin sebagai teladan. Nah, ini pemimpin sebagai teladan itu menjadi contoh dalam mendengarkan, respon kritik, dan menghormati batasan manusia. Yang eh, kedua yaitu kepercayaan dan rasa aman. Jadi, menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis, di mana stres dapat disalurkan secara sehat. Yang ketiga, yaitu adaptif dan kreatif. Itu organisasi yang aman, lebih adaptif, kreatif, dan tangguh menghadapi perubahan. Nah, eh, budaya organisasi yang hierarkis dan kaku ini membuat karyawan enggan mengungkapkan kondisi psikologisnya. Nah, solusinya itu kepemimpinan Trita Karana. Nah, kepemimpinan Trita Karana ini sangat 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 berperan strategis dalam mengubah eh, culture ini. Jadi budaya kerja ini seperti itu. Nah, solusinya itu kepemimpinan berbasis Trita Karana seperti itu. Oke, next. Oke, the last slide is conclusion. Real needs, not just ideals. Leadership based on Trita Karana is a real necessity amid the welfare crisis at work. The younger generation demands a healthy work environment and equal relationship. When leaders are able to maintain harmony between spiritual values, social relationship, and the work environment, organization will have a strong foundation for sustainable growth. A human working environment is essential to ensure that progress does not lose its direction and that human welfare remains the primary goal. Nah, sebagai kesimpulan, kepemimpinan berbasis cerita karena ini bukan sekedar idealisme saja, melainkan kebutuhan nyata di tengah krisis kesejahteraan kerja yang bisa kita lihat sekarang. Nah, dengan menjaga harmoni spiritual, sosial, dan lingkungan kerja, organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Begitu. Oke, presentasi saya sudah selesai. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.